निताय गौर प्रेमानंद बल हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि সকলে একটু হাত জোড় করুন। ওম বিষ্ণু, ওম বিষ্ণু, ওম বিষ্ণু, ওম তদ বিষ্ণু পরমং পদং সদা পশ্যন্তি
सूरय दिवीव चक्षुरा ततम ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं समच्छाभ्यंतर शुचि पापोहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहीमां पुंडरीकाक्षं सर्व पापो हरो हरि तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव त्वमेकं शरण्यं तमेकं वरण्यं तमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशकं तमेकं जगत्कर्त्री पात्री प्रहर्त्री तमेकं परमं निश्चलं निर्विकल्पम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्य न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपति न वानस्तो यतिर्वा किन्तु प्रद्युत निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी वर्तुल पदकमलयो दासो दासान दास। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनीति नामिने स्निग्धचेतः सुप्रणीत वन्दिनाम च रसाकृतं प्रभुपादगतो प्राणनौमि भक्तिचारुपदम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवि देवी द्वैताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। मधुजल प्रेमाट श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये तिरतारे श्री रूपानुग विरुद्धाय प्रसिद्धांत द्वंद्व नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर संबोधे पदाम्बुजायते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनाय गौर शक्ति स्वरूपाय रूपालोकराय गौराविर्भाव भूमिस्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम जगन्नाथाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौड़ कथा धामदाय नगर क्रांताय श्री चैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् सद्वैतं समधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नमो महवदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। कृष्ण वर्णं त्रिषा कृष्णं संगपन्नास्त्रपार्षदं जप्त्वै संकीर्तने प्राहु यजन्ते सुदेवते अनार्पित चरिं चिरात् करुणयाय अवतीर्ण कलौ समर्पयितुं मुन्नुतुच्चलौ रसान् स्वाभक्ति स्याम् हरिपुरः सुन्दर दूति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु
नमो सिद्धाय कृष्णाय गोपालनाय पिताय शरणपाय देव भक्ति पूजाय प्रशस्ते मंगलाय विदग्धाय सिद्धाय আমি সর্বপ্রথমে সকল সাধু গুরু বৈষ্ণব, আমাদের সকল গুরু পরম্পরা সকলের যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকল গুরুদেবদের আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করছি। আজকে এখানে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজন করেছেন শ্রীমতী জয়া কর্মকার। ওনার স্বর্গীয় স্বামীর দ্বিতীয় বার্ষিকী মৃত্যু স্মরণ সভা উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ আয়োজন করা হচ্ছে। এই আয়োজনে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের সকলকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এইটি একটি মহৎ কাজ। প্রত্যেকেরই বাড়িতে কেউ না কেউ আসে, কেউ না কেউ চলে যায়। যারা চলে যায় তাদের স্মরণ করবার এটা হচ্ছে প্রকৃষ্ট একটি উপায়। ভাগবত কথার আয়োজন করা, ভাগবত কথা শ্রবণ করবার সৌভাগ্য এই জগতের সকলের হয় না। বলা হয় যে বহু জন্মের সুকৃতি থাকলে পরে কেউ এই ভাগবত কথা শ্রবণ করবার জন্য আগ্রহী হয়। ভাগবত কথাকে সহস্র তীর্থে স্নান করলে যে ফল পাওয়া যায় তার থেকেও অধিক ফল লাভের কথা বলা হয়েছে ভাগবতের ভিতরে, ভাগবতের মহিমায়। প্রথমে যখন ভাগবত কথা হয়, সুখদেব গোস্বামী পাদ যখন এই ভাগবত কথা বলছিলেন ব্রহ্মকুণ্ডতে হরিদ্বারের, যখন দেখলেন এই ভাগবতার 7 দিন কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা পরীক্ষিতের মুক্তি লাভ হয়ে গেল। ধাম থেকে দূতগণ বিশেষ রথে করে এসে পরীক্ষিত মহারাজকে ধামে নিয়ে গেলেন। যেখানে গেলে পরে কোন ব্যক্তিকেই আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না এই জগতে, এসে এই দুঃখ ভোগ করতে হয় না। তখন ব্রহ্মাদেব সৃষ্টিকর্তা তিনি অবাক হয়ে গেছিলেন, এটা কি করে সম্ভব হয়? 7 দিনের ভাগবত কথা শ্রবণ করলে পরে মুক্তি লাভ হয়ে যায়। আমি এটা পরীক্ষা করতে চাই। প্রথমে তো ভাগবত কথা শ্রবণ যখন শেষ হয় তখন সমস্ত দেবতারা ওই ভাগবত সভায় চলে এসেছিলেন। তারা সুখদেব গোস্বামী পাদকে অনুরোধ করেছিলেন যে আমরা স্বর্গের সমস্ত সম্পদ আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, আপনি কৃপা করে আমাদের ভাগবত দিন। অর্থাৎ স্বর্গের সমস্ত সম্পদের সঙ্গেও ভাগবতের তুলনা হয় না। কিন্তু সুখদেব গোস্বামী বললেন, তিনি বললেন দেবতাগণদের এই ভাগবতের অধিকার নেই।
তার কারণ দেবতারা নিষ্কামী নয়। এই ভাগবত হচ্ছে যারা একেবারে নিষ্কামী, যারা, তাদের জন্যই এই ভাগবত। যাদের কোনো কামনা থাকে, দেবতাদের যারা ভজনা করেন তাদেরও যেমন কামনা থাকে, আবার গীতায় ভগবান বলেছেন স্বর্গের দেবতাদেরও, তারাও এই কামনার সঙ্গে যুক্ত। কাজে তিল মাত্র কামনা থাকলে পরে তার ভাগবত শুনবার অধিকার হয় না। কাজে আপনারা মাফ করবেন, আমি ভাগবত আপনাদের দিতে পারবো না। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে একত্র করলেও আমি পারব। তারপরে ব্রহ্মাদেব এলেন পরীক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, আমি আমার ধামের যত সম্পদ আছে সবকে এক দাঁড়িপাল্লায় এক জায়গায় নিয়ে স্থাপনা করব, আর ভাগবতকে দেব, দেখি কে ভারী হয়। দেখালো ব্রহ্মলোকের সমস্ত সম্পদ নিয়ে এসে ব্রহ্মাদেব ওখানে বসালেন, কিন্তু আবার ভাগবত কথাকে বসানো হলো, কিন্তু দেখা গেল ভাগবত কথা ভারী পড়ে যাচ্ছে, মানে ওজনে ভারী, অর্থাৎ অনেক বেশি মূল্যবান, এর ভ্যালুটা অনেক বেশি। সেই জন্যই ব্রহ্মাদেব অবাক হয়ে গেলেন যে ভাগবতের মহিমা এইরকম। কেন এই মহিমা?